یہ جو ساری بیٹھی ہیں نا یہ بڑی خوش ہے میرے جانے پہ. بڑے میسج تو دیکھے نہیں ہونے اللہ اب شکلیں بھی وہ کاغذی رونے نے نا ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਸਵਾਲ. یہ طوطا یہ دیکھی طوطا. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ. ਮਾਇਆ ਮਾਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਦਾਸ ਆ, ਕਾਕੇ ਉਦਾਸ ਆ, ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉਦਾਸ ਆ, ਹੋਰ ਉਦਾਸ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ دوبارہ ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਲਾਮ دوبارہ ਹੈ. دوبارہ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਸਾਡਾ ਜਾਲੀਗਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ سلام. وعلیکم السلام. دیکھنا کتنی خوشی سے مجھے ودا کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہے جی میری موجودہ ورک پلیس. میں بھی یہاں پہ آج میرا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی یا شاید کوئی مجھے خوشی نہیں آ رہی ابھی تک. تو دیکھوں گی نیکسٹ اسٹیشن کو کیسا ہے پھر پتہ چلے گا خوش ہونا ہے یا. بہرحال اس جگہ کو تو میں بہت مس کروں گی. یہاں پہ میں نے 15 سال گزارے ہیں, 15 سال اپنی زندگی کے, اور وہ بھی بہترین جو گولڈن ٹائم تھا. اچھا یہاں پہ نا میں نے یہ لگائے ہیں مورنگا کے درخت, یہ اگا ہوا ہے جو اس طرح کے میں نے 4 درخت لگوائے ہیں. اب میں نے تو چلے جانا ہے انشاءاللہ, باقی لوگوں کے کام آئیں گے. مجھے خوشی ہوگی اگر کسی کے کام آئے گا. یہ نیم کے درخت پہ دیکھیں کتنے اچھے پھول لگے ہوئے ہیں. ہاں جی بات کر رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ زندگی کے 15 گولڈن ترین سال گزارے ہیں, جس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. بہت لوگوں نے سبق بھی سکھائے. ملے جلے حالات ہوتے ہیں ہر جگہ, لیکن اوور آل ماشاءاللہ اچھا وقت گزرا. کسی بھی جگہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ سارا سونا چاندی ہی تھا, یا کہیں پہ بالکل ہی سارا جو ہے وہ کوئی خراب چیزیں ہی تھیں. ایسا نہیں تھا الحمدللہ. اچھا ادارہ, اچھی جگہ, بہت بہت انجوائے بھی کیا یہاں پہ. لیکن بہت سارے جیسے انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے نا, سیکھ کا عمل تو وہ لحد سے مہد والی بات ہوتی ہے, نہیں مہد سے لحد والی بات ہوتی ہے کہ انسان لحد تک سیکھتا ہی رہتا ہے. اور پھر جو انسانوں کو سیکھنا ہوتا ہے نا وہ انسان کتابوں سے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا, چاہے جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے, جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں ہم. جو انسان ہمیں سبق دیتے ہیں نا وہ کتابوں سے نہیں مل سکتا. بہرحال بہت سارے سبق سیکھے, لیکن اوور آل الحمدللہ اچھا رہا وقت. اچھا وہ جو درخت میں دکھا رہی تھی ایک ادھر اس کونے میں ہے اور ایک ادھر دکھاتی ہوں جو میں نے لگوایا ہے, اور ایک تو کافی دور ہے, وہاں شاید میں نہ جا سکوں. آج یہاں پہ میرا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. پتہ نہیں میرا دل اداس ہے. اداس میرا یہاں دل لگا ہوا تھا. ایسا نہیں تھا کہ مجھے نا یہ دیکھیں یہ بھی اگا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ کومپلیں نظر آ رہی ہیں, یہ دیکھیں. تو مجھے اپنی ورک پلیس سے پیار اچھا لگتا تھا. مجھے یہاں پہ نا کام کرنا, آنا رہنا جو ہے بہت اچھا تھا. سب کچھ اچھا تھا ماشاءاللہ. اچھا ادارہ ہے, اوور آل یہ اچھا ادارہ ہے ماشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا. دستور ہے یہ, زندگی کا دستور ہے. جو آنے والے ہوتے ہیں کبھی انہوں نے جانا بھی ہوتا ہے. بس اسی طرح سے میرے ساتھ ہے. بہت اچھا بڑا اسکول تھا یہ, مجھے اچھا لگتا تھا. اب جہاں گئی ہوں کوشش کروں گی میں وہاں کی بھی آپ کو دکھا سکوں ویڈیو. ابھی مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرا اگر آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے تو میں یہاں کی لاسٹ ڈے کی ویڈیو تو بنا لوں. بعض اوقات ہم کسی سے بہت زیادہ جو ہے نا توقعات باندھ لیتے ہیں, شاید اس میں اس کا اتنا قصور نہیں ہوتا. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرا خیال ہے جب ان کا خمیر گندھا جاتا ہے نا تو اس میں کوئی وفا رکھی نہیں ہوتی, تو اس لیے پھر وہ چاہ کر بھی وفا نہیں کر سکتے. پھر ان سے گلا کیسا. اور ایسے زندگی میں قدم قدم پہ لوگ ملتے ہیں. ہاں اگر ہمیں پہلے کبھی کسی سے اس طرح کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا تو ہم سمجھتے ہوتے ہیں ساری دنیا ہی ویسی ہے. بہرحال اچھے برے لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پہ زیادہ لوگ اچھے ہی تھے. اچھا ہی وقت گزرا, بلکہ سبھی اچھے تھے. میرا تو ایسا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح سے اختلاف نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ میں آج جا رہی ہوں, جب تک میں یہاں پہ تھی تب بھی میرا اس طرح سے کبھی کسی سے ذاتی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا.
कोई मजमूई तौर पे अगर कभी कोई बात हो जाए तो वो ज़ाहिर है इंसान है, कोई ऐसी कसम नहीं खा सकते कि हमने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अच्छा था, अच्छा वक्त गुज़रा मेरा, और इसलिए शायद मैं ज़्यादा उदास हूँ। और उदास इसलिए भी हूँ कि जब मैं यहाँ आई थी ना तब तो मैं बिल्कुल यंग थी, और उस वक्त बंदे में होती है इतनी ना क्या कहना चाहिए, उसके अंदर मोल्ड होने की सलाहियत होती है। लेकिन अब जिस उम्र में हूँ पता नहीं मैं जाके वहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी, एक इदारे को कैसा चला पाऊँगी, क्या करूँगी। उम्मीद है इंशाल्लाह अपना बेस्ट तो दूँगी। ये तो हमेशा से ही अल्लाह ताला ने मेरे अंदर रखी है बात कि जब मैं किसी काम को करने का इरादा कर लेती हूँ तो मेरा रब जो है ना इंशाल्लाह अपनी रहमत जो है शामिल करते हैं, तो फिर वो काम मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अल्लाह ताला जानता है बेहतर, आने वाले वक्त का तो बंदा कुछ कह नहीं सकता, क्या होगा कैसे होगा। अपनी तरफ से तो इंसान बेहतर ही करता है, और इंशाल्लाह मैं भी अपनी तरफ से पूरा अपना किरदार जो है अदा करने की कोशिश करूँगी। इस वक्त छुट्टी होने वाली है, बस हो ही चुकी है तकरीबन, और मैं उठ के आ गई हूँ कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ अपने इस वर्क प्लेस को, जो मेरे लिए भी एक यादगार रहेगी। अच्छा देखिए, मैंने पता नहीं क्यों मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ से जाऊँगी, और मुझे ऐसे लगता था मेरी रिटायरमेंट ही यहीं पे होगी ना। तो अब जब अचानक तो खैर नहीं, प्रमोशन का एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, और ज़हनी तौर पे मैं तैयार भी थी कि प्रमोशन होने है तो जाना होगा। लेकिन बहरहाल अब बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। शायद मुझे अल्फाज भी नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से अपनी फीलिंग्स का किस तरह से इजहार करूं। किस्सा मुख्तसर ये है कि मेरा दिल अभी तो उदास है, मेरा दिल उदास है अभी तो। पता नहीं फिर कल की कल जाने, रब जाने क्या होता है कैसे होता है। अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक अच्छा किया तो इंशाल्लाह पाक रब जो है वो आइंदा भी अच्छा ही करेगा इंशाल्लाहुल अज़ीज़। ये सारी यादें, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब मैं यहाँ आई थी, बहुत छोटे छोटे। तो बच्चों को तो खैर कभी नहीं लेके आती थी, कभी कभार कहीं जाना होता तो साहब आते लेने, फिर बच्चे गाड़ी में आते, या वेरी रेयर ही, वरना बच्चों के लिए घर में ही रहने का इंतज़ाम हमेशा से ही होता था। तो अब माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी स्टडी में मसरूफ़ हैं। तो उस वक्त को याद करती हूँ कि ऐसे लगता है जैसे अभी कल की बात हो। हालांकि मुझे इस इदारे में 15 साल गुजर चुके हैं, 15 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए। ये देख कितने अच्छे अच्छे लीमू लगे हुए हैं सारे माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप सब भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक है। अच्छा थोड़ी सी उदासी मुझे इस वजह से भी आ रही है, वरना थोड़ा सा ना मुझे अच्छा लग रहा होता है बनाना खिलाना या कुछ इस तरह के काम, कि अगर रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाला महीना हमें नसीब हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि रमज़ान क्यों है, बहरहाल रमज़ानुल मुबारक है तो हम कुछ इतना कर भी नहीं सके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिएगा सभी मेरे हक़ में। आपको जब कभी किसी चीज़ जगह या शख्स से प्यार हो तो वहाँ से जुदा होना ना अमूमन मुश्किल होता है, और मेरे लिए भी ऐसा ही है। मेरी भी फीलिंग्स इस वक्त ऐसे ही हैं, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसी अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे कि जैसे आगे जाके मेरा दिल नहीं लगेगा ना अगले इदारे में। पता नहीं, हालांकि कभी भी मैं नेगेटिव नहीं होती, मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि अल्लाह ताला अच्छा ही करते हैं। पर पता नहीं अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, शायद मेरा यहाँ बहुत ज़्यादा दिल लगा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है एक जगह से दिल को उखाड़ना और दूसरी जगह पे लगाना मुश्किल है। फिर मुझे अपनी दादी की एक बात याद आती है, मेरी दादी अक्सर कहा करती थी दिल कमलेदा की समझाना, इधरों पटना तो उधर लाना। बहरहाल बुज़ुर्गों की कहावतें हैं, नसीहतें हैं, यकीनन सही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे उस वक्त में जब अब ये तो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हर कोई गुज़रता है अपनी जॉब के दौरान, लेकिन अगर कहीं ज़बरदस्ती ऐसा हो तो फिर थोड़ा और मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है पाक साथ का। तो ये जो सारी बैठी हैं ना, ये बड़ी खुश है मेरे जाने पे। बड़े मैसेज तो देखे नहीं बड़े अल्लाह अब शक्लें भी
ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਤੋਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਤੋਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਮਾਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਦਾਸ ਆ, ਕਾਕੇ ਉਦਾਸ ਆ, ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉਦਾਸ ਆ, ਹੋਰ ਉਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਸਾਡਾ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ। वालेकुम अस्सलाम। देखना कितनी खुशी से मुझे विदा कर रही हैं। अच्छा, अगर वो मेरे पिछले स्कूल वाली बातियाँ सुनेंगी ना तो उनको यकीनन बुरा लगेगा। जब मैं वहाँ से आई थी तब मुझे नहीं बिल्कुल भी फील हुआ था, अब मुझे बहुत फील हो रहा है सच्ची। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वो शायद एज ऐसी थी ना, उस एज में इंसान मोल्ड हो जाता है, लेकिन अब वो पता नहीं, अल्लाह अच्छा करे। हमने आपको बताया, आपने जज्बात के साथ समझाई कि जैसे माँ बाप अपनी बेटियों को जुबान करते हैं, सारी उम्र कैरी करते हैं ना, टोरना टोरना जिस दिन टोरना होगा फिर रोन बहना है। ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। समझ नहीं आ रही कि पूरी उन पर मोड़ होके डाल रहे रोइएगा हंसिए। इनसे भी थोड़ी आपकी बात मेरे को सवा देख के तो हमारे साथ याद आ जाता है। मेरा तो दिल बहुत उदास है।